ነው እያሰባችሁ ያላችሁት? እሺ እኔ ትልቅ ሰው ሀሳብ ባላስብ አላመጣውም። እኔ ይቅርታ ጠይቁ እኮ እያልኩሽ አይደል? እና ይሻልኩሽ ሱመያ፣ እኔ ይቅርታ ጠይቁ አይደለም እያልኩሽ። እኔ ስለሱ ምንም አውቀው ነገር የለም። ሙባሪክ አሁን እቺ ልጅ አሁን ማለት እንደዚህ አርግቷት እንደዚህ አብስሏት ልጅ ያላት ልጅ ሁለት ልጅ ያላት ብቻ ታሰድበኝ ነው። ኖ አይ በቃ ሰይድ አሁንማ ይቅር ብዬ ነበር። ናቷታችሁ አሁን ይቅርታ ጠይቃትም እኔ በተረጋጋ ሲጀመር እሱ ጸብም የለም ምንም የለም ብዬ ነው ያመጣሁት። ገባሽ? በሰላማዊ መንገድ እሱ ተረጋግቷል። እናንተ ግን አልተረጋጋችሁም ነው። ኖ ይኸው እነሱ አልተረጋጉም ነው። ተረጋጉ። ሰይድ ምን ነው ቆየ? አረ ሀሳባቸው ቀየሩ ነው። እንደዛ ሳይሆን ብቻ ግን አንተ ተረጋጋ። እነሱ እንትን ባይሉ እንኳን አብሽር፣ ችግር የለም። አይዋ ሰይዱ እንዴ ነው ከሆነ አሜሪ አይዋ ምን ተነክሰት ሰላምታ አይቀርም ከለከፈው ልምጣ የራሴ ከንፈር ነው የሚመለከተው ሰው ሰላምታ ይቀርማል። በአንተ ቤት ሰላም ወርደው የኛ ሰላም አሰላሙ አለይኩም ወአለይኩም ሰላም። ምን ይቅርታ ይሏል እንዴ? አንተ መጣኝ ቆይማ መጀመሪያ እንደዛ ነበር የመሰለኝ። አሁንም ቢሆን እጄ ሰብራ በቃ እንደዚህ ከሆነ ይቅር በቃ ነው። ምን ተናግራል ይምጣው አሜሪ ሀሳባቸውን ቀየሩ። ጭራሽ ሰርቪ ነው አውቃ ሲል እንደለመድከው ልትመታት ነው። መታታለሁ ሚስቴ መታለች ያለው ምኑ ጋር ነው? ሚስቴ ነች መታታለሁ። አባቷ አይደለ ምንም አይመንተን አይመለከትም። አይፈለጭኛ መጣሁልሽ። ጀግና ሚስት ማለት እንደዚህ ሴት ነች እየደበደብካት ነው። በቃ ለማንኛውም አሁን የባሰ ነገሩን እያባባሳችሁ ለምን እናውራ እንደወንድ እዚህ ጋር ሚስት ነች። እሺ ሚስት ነች። አይ መነጋገር እንፈልጋለን ስላላችሁ አይደለም። አሁን የምትፈልጊውን ነገር ተናገሪ። በቃ አንተ አይመለከትም። በማላችን አትግባ። አንተ በማላችን አትግባ። አይመለከታችሁም። ሚስቴ ነች። እኔ ካስካለ ድረስ የፈለኩት ማድረግ መፍታለሁ። በማላችን ማንም መግባት መፍትሄ ነች እንዴ? ከስለ ሚስቴ ምን ከድርጅት ያመጣኝ አንተም ደግሞ አዳምጣት። እሺ ዝም ብለሽ አንቺ ቢሆንሽ ማስታረቅ አልፈልግም ወይስ ጸብ ነው ፈልጉት? ምንድነው ጸብ የምንፈልገው? በቃ ማስታረቅ ፈልገሽ ሰላም የምትፈልጊ ከሆነ እኔ የማትፈልገኝ ከሆነ ትንገረኝና በቃ ስሚ ተነግረኝና እኔ የማትፈልጊኝ ከሆነ ንገሪኝ። ልጆቼን ከሰጠሽኝ በኋላ ፈታሻለሁ። የምትፈልጊ ከሆነ ልጆቼን ከሰጠሽኝ በኋላ ልጆቼን ሳትሰጪኝ ምንም አይነት ፍቺ የለም። ወንድ አጠገብሽ እንዳይደርስ በቃ ይሄ ነገር በእንደዚህ አይነት መንገድ የሚፈታ 2 ዓመት ሙሉ አሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አሸማር ከፎነ ወረነ መንታብራ ዘቀጀርቱ ወያ ጌሰኔ ነጋ ጌተኔ ጀጀባቱ ወገጅራት አሚር አብለ ቢላዮ ካናብለ ቀበቴናኒ ጮርጮር ጀራዱ አብለ ተርካፉዲ ሳይዶን Duqqeettuu kanatti hillim amma gaafaan banuun amma gaafuu rifachuun rabbii kanan jedhu Ameerikanaa fi isa caaltu duukaa deemu tokko maal jedhama maqaan isaa waan immoo ijoollee maqaan isaa Firoo mataatu dhuufe moo jira akkamitti jechuudha. Jaartii namaa jaartiin kaa qabdu wallahi Saidoon immoo jayna wallahi ilmoo jaynaati bakka leenca
dhiiraati deesse. Wallaa laazim. Hunda jaraayyuu walaasumayyaa ammoo gurbaa tokko jechuudha. Jaraa amirii baaskaa sana dhudhufee bukeessee caccabsee daaraa godhe lafa kan garaa Sumayyaan harka hidhattee tokko garaa hidhatee akkasitti ashagatee qalqiidha. Amiiriin luka tokkotti kutuudha malee asiku. Ay dhugaa rabbii. Achitti sheexanni yeroo tokko dhukkubsatee ture achitti sheexanni sirriitti dhoofteetti keessaa baatee hin dhumne malee kun maal kun domoo wayi maal lama qabee dhudhibe mufiran qabu sila gaa'es. Hay maal jechuudha hablee fudhatee asii wayi garaatti suuquusaa kaaru wallaahi sayid bukkeetti darbe jechuudha. Akkasitti jechuudha wallaahi harkaa fuudheetuma qaxaxaxa isanni qaxaxaxa godhu garuu surree kute moo isuma akkana kute. Dhageessaniittu sinannaa sayid harkaa fuudhee billaa sarbaa kana ta'e garaa kana ta'e irraa waliin mul'atu. Bismillaahi nama sodaachisa wallaahi laazim. Akkasitti afaan bansiisee jechuudha. Akkasitti inni kun araaramuudhaaf kottuu asitti araaramuuf jedhee manaa fuudhee deemee achi nannaa kana dubbiin akka biraa ta'e balaan buutee wallaahi laazim. Akkasitti daara haddallee baqaskee deeme jechuudha sayidoon. Kobos. Bakkanatti tolteen dhiira akkana yaa rabbi ati dhiira la yoo naa kennite dayyuu siinaan kennini dhiira jayna naa kenni yaa rabbi yaa gooftaa koo laalaasa. Dhiira bakkaa jechuun osoo kanaan nama tuquu hin taane kan tuqamnaan hin himne jechuudha. Dhiira bakkaa funyaan isii gata keessa yaada isii kunuuna keessaa dachaaftee galtuun jaalladhaan. Dhiira jechuun kana malee surree kaawwatanii rarraafatanii qofaa miti wallaahi. Dhiirri dayyuu siin naarsiti annu garabbi. Anayyaan yeroo jarri olu taalu anuuna olu anallee olla utaalchisu. Garuu tumbira radde maaskaa fuudha bareen. Jirti horii tokko yeroo horiin wallaltu kan juu jettee gama sana fiidee gama kana fiiduu hin jirtu akkas wayina goggodha beektanii maaltu na utaalchisa maal jinni waynatti gala. Sayidannan yeroo namlee harkaa fuudhee sumatti deebisan illee duukaan utaalamaa ture. Yaa rabbi akkas isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota akka dubbiin akka beedhaan hin taane utaalchaga. Paquete. Acá.